lum te wannam sakar pore dunna nan lek sokosra la mi kam ti sokra yewa yela nan leke ne mi ti wakata me pamanta so kanga yar ma bi pokon sokde bamba be ne si dala wannam bum ti bam yab tambo si don bo la bamba bi be mo haya takba yi bu soba ne tambo soba rawa hon furu bamba wa ne fa pa ma wala biyende pa biyende biya ko mbayi ne fa pa ma biyende rawa yelam ti mo hawa ne ba yere roye wala to yan ro moto yi panan le ton quoi la bo kahma yi ta la komba da rawe lam ti po ka ba so yi bo so ba ne ta ba so ba fa to re ro bi bo yi sa mo ha bo ti pa ba me rawe lam den da brik tito ba la ro ya ro ma ila mi ti en nam yella re ro ha ba wala yella na man ngi ta ro ma mo ha ya nyam na man on de ro bo del ti ayele pa ba di tito ti pa ba me pasaki moren la wila ka pa ba yibe zak tore ti bam wibe asa wa keng daran to tan so ko ti ro ya ra manam mi ab se te pamane tale yikin du de kare sa wa mandare nawa pane mor ti bam so ko ngete dine po wa nyawa bodi wana relle nyawa tono wo nyawa ya wiso kwa nyawa so ba ya gomno wa vin la ti or ma bi po so bor yibzi la mi kam te rapa wiso fangi capital zo kan sa ha ba wona so ngobrama ne wadan fulo pa nyak comme son limiti ti para san do comme son kanga pali ro zaka pokai hati para san si ro ne asan ki sem do bala ayetam ti buur dam ti nan ba hala minan ka wala fuli bolen yawa le kram be bar koy ya zil ya ne ba faham dina ya ne ba bawum din fonre san pare dina po yela ya yibu mpa wenta be pipi tanzimun nasli ya ne hanna organisi ko marom ti la rom kedam taba o wani zulehi bala pagani be tasana ndogor ko ma yuma yibi yuma ayum la pusu ka pagami ngai bada ma fo menga temti fo menga patara moyi ko ma han dogom pam tab tule ti wala biganga rogom ni sagani nyi mo yuma yi paye wala yum ti pagazo en tedre bo yin da sagani nyi yuma yi wala batila to bo bibi wala la mon koyen la liber sanda ti fo pata tonye ti ko male ba nyaadam bi mo hati le ba nyana ti banza men le ba kateka ti paga menga wa bawda menga ti fo me kendi le wazule bala fu im ha wala boto ye karma men pana le yinoye nyam za bale wada wisa zaka poa nyam menga yele pasegi le wada yele bala paga men zini sutoro fo me zini sutoro boden fo samba dar moyen kanga dine consoli te man organisi wala ti komba abza ta al qadan ninga mpana wani zule zaka poa paga men zugu la fo menga zugu dine kala ka wodo ti yele kabe wala le longa ti paga hando bibe yima yuma yibe ya mun giti yuma yibe point ta tun yuma yibe yenga dele ndari porti yel kabe wa yuma yibni nga na yema ya ba pali po yel kabe wa ne sa yel bati man paka panan dik po samba mi kam ti bi ni nga yenda wan sigi yel kabe nya organisation re bi ga sama pidi yuma yibe ba yenga atende galibo pa santi ra wakar kan wat nan doy ne ti woni sakar pore ya wa bi ni nga hem wa ne nan do yo yuma tambe ni tap supa dine po ya wa ya dine po yel kabe wa sak dam wa na yila fo menga pam la fi wakar kanga pa men san do nay wali ko pa men liki da po ta tara la fi ro wa me le ya tara panga asan dik po yi men tara panga to sa po ya men ngane ta ba juli sa bayit gi ko len yi so ba dine po dine yelam ti yawa yel kabe bang bo ngam nyawa sakdam wala organi ko mo roma ti la pinam ta mo wani juli sa dine po sakdam sa le ban to en do da me ti problem kabe ti ba kabe ya ti ko ma yam tar mo en to ngi ko be so ma ya yeme yel kabe wa bo le bum ni ya mpa hadimu so mo ha ya mode tahdidun nasl ya na limite fo me nga ka comme son limite comme son to lam dak yi san dori sam bo limite ga mo ha ya fo ndar comme ni son ko ma tan san do fo na mana on mo ha le brati la boton san para ro mo ambare fo na mana wana bala wen na mbumbo sanke ndar ken ne para sa bala ro ma la hamba fo tum dala po wali ke ba fo tum la fotum ya fotum jag ya woke no ko suru ballahi mbo yam le wa kwa paga men ngelare la ma bi yo en nam de kay ndor men funa mana wana fula ndar paga nkit nafno wala la fo yo para ta ro kala funa mana wana le ba tile fo kenga to ku paga ro la ning to betul obli ba ro wo bo yam samani yo mo haya dine po yam kin haram po ya haram dine po gidam wala bala nabi sallallahu alaihi hadith mala po tazawwaju alwaduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah furi paaba yam nonge paaba ket ndogde ba man doge lay wubi
ti mam sama pa mi wish al ki om dare tam dik pu ni nabiyam dam nabiyam sama da tam da sama yi wish ko bo len la ro be tiam do ko wubo la ba sa wa yak yam yak mo han yak ko mata yedi ne ba la funa ndo ti ko mata ba ro funa sam pa avim tas fo jugu wanye wa wena sam bo ti fo yedi ko mata bo la funa ku pa ro ko mata ma fo to sam pa ro ti fo man kalo ti la autolik pa mo han fubi ti pa pa nan to lom pa mbine so ndo tan duni pa me he wa yi ning fa asan furi sidi bala ba ya sidi pisi yi me kota wen balam pa mbine sida ti non lam pa ha ne tap so pa la ba yar pa ne tap so pa ti wo yon ku pa ro moto la fo man kala pa funi da to bala chen pa mbiye chen ti wen nam ko do po menga ko mi yam bar bramba chen ti ba menga na wa san yam chen ti la bam po menga la banga da bana wa yi yam wa ya banga ning ta be be ne en ko dina fi ne ma ya chen ti ni menga ama po menga ta ko pisi ngo absan da kubo ko mata ba so zi yam na ba na fa rel yawa aya wenga ma ti fo menga kaw pa afuri fo to on kubo pa ro ko mata sam ro ma la fo yol mo han kaw pa afuri ti pa yimo pa yiwa pa pa le ten do bi ti la to furu mo ha ti ro ka be ala wa me pa mi pa pa na sa kan to la to kubo ro ma la o wenga ra kan fo wenga ra kan fo wenga pa donc li lam pas kan ndik zo kan quoi ali lam je za ya wa nay pa ya sa ale bi ya tin wing ni wende ba ne ni hin limite ko mo to wa ya loy ya loy wing lam sada ob sada ndi ba ma han do ri kay kon ko mbay bamba dal ligri na yo ko may ko to karami bamba tar mo ye ya wala oblik ningo ob yamo ya wa ya tin wing ni weno bala tin wing ni wenam ti boy fo me nga han wi la ri ton ya fo mi hitla be ne la sam de tuma balla hindi te fo tuma to isor fo ri la pa fo tuma ni ban tum ti fo la pataro rel ha ne riba wenga wa wenam yi la tondo wa'mur ahlaka bis salati wastabir عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وين نميل أوتوا مودو سألنا ذكرنا نبوسو وبني وين نام دينا تفهم وين لا فهم توحيد لا بيانا وين نام تودو لا ريبا يلا وين بسوا كرفوري بانتي وين نام وين لا نحن نرزقك تون وين نام دي لفو وين نميل زينجتو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم لا كويكم دبلوا تعلم ده يسرنيه ريب كلام ينقوا tima wẽnnaam n dɩlgd yãmb ne kõmba fa wãn yeela woto wẽnnaam la rɩlgda wẽnnaam leb yeela qur'ana pʋgã wama min dabbatin fi lardi illa ala llahi risquha bũmb pa be ya bõn-yãnam n tẽng tẽngãng poor zugu rɩlame t'a rɩɩba yelle wẽnnaam dɩk n dogla b menga a fa aya dam wẽnnaam n kõ vẽenem tɩ yaa d mi rɩɩba wẽnd sẽn korda na n dɩ bũmb ning dũni la a yi a rɩta n bala fo sak n bãng tɩ ba fo wat ne rɩɩba yaa fe yik n ki rũndã bala ãn n zoe n kita kom ki n paasa kom yĩnga ni ne menga fo ya menga isa o ti ko men yele pa mana do ni ne menga sanda kan kimenga ye menga fu ya kalle ti ko men yele pa chengar quoi ni ne san kimenga ne de wat ndé ko mbasara ti ko men ngi te bandata yamba ni ne mi man kalam di pa men ngi pa fu imtanu may sidi hannabi ya sama bo so wa rel adam bi rawari fo menga fu ima en sam lamba ti fo hon fu ya bala fo on ti ko mbali ne so wana hon fu yi menga pata di bindi da men moy ne larita ti ne me kenda ntara sama ntrendi la menga la ale ya sababu ti ne katek le pokor yele riti yesa banda mo ko mo ni ne zini ko mbi ko mata ti rib kay ni ne zini zaka fa pidne sama zakata ne pisi ti rib bebe ton hange ko ya ne ni hiya bra ko pa wi so fa ya e posi di ban za da ko ba pa fa la kon po da hamba posi den za de la ge fo ya yen ken bala ha mbato yandi nyawa tar pa la ko mala le han fo ya riba re la ye madame da kenge ga bugul riba re la fa ya to fo la andi la yikin ken ha ya fo ya la konon patar ba fu ya wahda hu fi moroto la pata dibndi tammi rel pasama on kidi tifo pata dibai pa kom nan do wisan kidi tiade bi papa am dibi libi won nam korro won nam ko fo nam pa bum ninga nam pa mane fo kom me woto ren won yak yam yeti pa ba limite ro ma ha riba yinga yo e tinwen ni won nam dina po ale le gidram yesa e fo ba mi bining men na wa sa fo fo tendo ko mata ko manuji ni ne men ara para bining wa duni men sa da balum kanga ti ba men parati mo men to biye la yeso bala bininga mo yelam ti ba yelam ti mo san do bi kanga fa na men ma daka po ti wonna buti biga ro yikili wala kare ta ken lo ya fo ne yen ninga lo af sande mo gomi wa o da bangai ba biga mo ha sa ada ma kon ma rambali yelde wala rezi woto ne fo sambang ni sambang aba ba handa ta tinwen ni yewa pa gu me ngai te zaka po la mana ma kel ndi yele woto bala nan kel lo la pa bangolen fo han fu ne paka ni le fo gu fo goma le fo al hala ndaw man yelle yum pila nu yum pisi no wor pore to le banyan ne fo quoi ren ku parlom dine po agitam
han to yir wen ton le wome ya pagab sanda nyak yam ti bam men tin welam ti bam le ka point yam sin to kubro ma men yinga ti han ket nana da bi pagab ndo ne pasi ma hi to na do bi pagab man ne na do bi pagab na fa ne ha mbaten na bi pagab ndo aske wa illa na bi pagab ndo ele ndon kubro ma ni kem ning men ba ta yum ko wa ken dara bala ro bis pa kido pa ai ti wenna mboti pa ket ntar rom ta yik nyak yam ye ti yele ka kahama yi hana le na bi pa ning men na ba yidi uma wan anan pa lo ro men la yik bari yete bari chen na abi pa bando nkenga ton kubro ma ti ni kima pa miti zakat aside pa mi ya haram ni la mo poko li la poko man yo fa be bang ta pa ma yel ne wenna bala pipi ba fo sida men handa ya ti bo tu kubro ma fo pa amba zunu ro ma ha kubne ya sabab mbiri wala to mo wan convenant ba to entara para lo tembo convenant ti ba ni himbe ne wa asan force na ro bala na yelle aten ko nga vima yella hawle bo ti lo tem ya ba na mo convenant ti mi ka mo hati yemen pa mo vim da rinda kupro ma ya dina ko to den kupro ma kar kan wa bala na wa ba ya ban vima pa garanti we la yo so ya garanti we vim pa garanti ti am na mi sabab ti na sam vim ni ya garanti we dina to kar kan ya yela yiba be gesen sawandike saw labke la kupara ro mo hata wi ya ba sabab la wala fo men way bumpa tar fo wi ndo normal ti wonna mo ti ko me ha yiya ko men menga fo yi ki nyako ya wanto kupro ma ba ti ya sida men nda on ko fo sori ti yam ya ran to kupro ma oto fo ne sida men panam po wenna menga me we fo ali la po ko yi ki nyako ya man king loton nenge nto ye ti bo lo fo dara bi pa ya la fo parata na do bi pa ba ndo ni fo ko mpuli wo fulo fo parata na ndo ni la do to la sam lo ti lo to la sam lo ma ti zaka so pami zaka do ke ti ni ken tere biwa ni bumba na le wade bala pa me hantume nyawaya yam dam ni tabu wa namba kan mane mba ni tabu do nan sam tab sam kan abudia nyawaya wi ngoy ni ke man ten kayam ti ni to le bon fulfo we o to la ti ko bi yun kwa we idma khadiya wa na fu nabi yam ta yumar yum pinasi si asiti bangara ba yusat silo me mi sataba sande le ti bata yum pinahi la kwa hiya mashuri ya vin la ta khadiya ta yum pinahi nabi sallam ta yum pisilenu mo yum pinaha po khadiya yum ndo ko ma yubo run kanga tabni hinam paydi umpina na ha wisa fanan pare latun dokoy umpina te kata jena tamba harokom ayye fay le namba taboto ren lokom ya wenna men watun coupe ti bo fozi ha ti sinul yasia ya yum e bo miti yum kanga santa son wiso tabato le roye bangna baylam ti yum kanga menga ya saman fana yuma ha la rabra mo wala rabra menga baylam ti pam tenta yum pinu pam menga yiri ta aya rom tenta ne menga pa tenta yum pinu menga zini ngi ba mba handoy la paquet ya zangwe dina paquet pa ha le ba kambere ro yela dina yele mta mi ro we woni chemba me bala dina paquet fo ha kambere ro bi yela chendo ko biti mi ni ngam ndo ko so basra ni na ma yela nabi ibrahim ne pa mo nan do bi ga ya ne ti ya yuma wana nabi ibrahim ta yum piswe ne zak bi yum ko ba ta mi ta potu ne pon la bi ndo bi ga malekra ma huwa no pa ka sumi tan ndo bi ga ay lam twana alidu wa ana ajuzun aqim mam na yelo bit mam lebra point yang yimi mam lebra point yang le po kilim ba rokni la yelo na wenna melam to wana fa saqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim ti malaka ma hon kwa kibara ti ba wen nga wotone yel so do kom kwa mba ti point yang ko ro ba rokdi biga mbat na yelo biga ko bane ti obno ko sunu bata we mba ti wenna tara ton we la pa ha wan pam kibata na pam bit ne bibrahim pam kibara ya bwen pam ba sunu on pamba sunu yino ni wenna ko ro pa ka peti ay mam lebra point yang man point yang kan yum piswe point yang hana nyam do ya nyandi pa pe lo to ne ibrahim pa yete le ba kama yiro mi nyandi la o basa men do ko len dine poka e bang jama fa gidram e la na to on tigwa man to yida ya rapa wala sid hakki wonna mi ngi wayen yakdo e ko jamba to ko mi ya la furu pa awe fo ba furu ba la panan do ko wala ba san to on dik pa ba yib tonre pa ba ta gene na furu pa ba ta waya ti be to rokom yenge fo to re ro bi bon woto wa pale be fulu porin on wela ka zak tore nto on vene po kema ti bamba be tore mo habala bamba re umra kibali hanze ma ri me mamuma kiba kan ngabudu para men nto ko se para yelam ti sida roga bi kombi ti sida re roye tena to mantito rawa ha wala so ngi fo mana ti ma bi para yelam ti wen ndat da yumi ro pale si hini de re nam ta to man royali ti para me yo na ye para kin nata komma ti para wa be ka ti man royala ta akene para ti para lik poka taka ayeti akawa fulu bo fo bane ya kom wen lam kwa fo menga sana fo sana na mane ya ta singi de fo san do bi pude de mana woto ton menga hana nde ne ba kom san za so kwa na mana wen ma bi ton menga min taxi
fo kom ni fo ndo ko ba ta sin gese da han fulu mana boto fo vima ko na yi fo no bi wala da han fulu fo bi te ro bi yende da ro yi na harman ne ro bon est ce que fo sunna yi non yawa e pa kana zini bi yende ya yawa na ibo la yawa na man vima po menga mo le ni wa ya ngekdo wala tona ha mi wa fulu pa mi tir para idman suler ka fuli ti fo mpara tani de mbeta sampa mi yamba mi yani ne kimba pa tini ba ta para porona ina min kimba pa tini ba tan kuta para pore la sida handa be wena pa ne para wa donc fo wat tar para mpane wa fo sampa nan tongon sampa be man suler wen ka fulu ne de mbeta sampa mpo para de fo na wajiri ya la men pa bang de fo para la woto ana mal ga yimi sun yel malakere la zanid woto zindiga woto bala para ta la zindiga fo pa ka futa na mbo sida fo le pa be ne kadam hakika yawa ya wengdo yawa le biya wenga da wakat ning ton me min tan da pa ba hawa la pa ba robia pa bor mo yimba ziwa na so ko ya hawa tan wenga mo haya la bor mo yimba ne fa na tan ne tan ligdi bala manda bo do wi sama arja saramba tala pa to do kan ngawe ne mi himpa amandi to pusa pide ya to miti ba be rob le pa ma to la yi bila tata ya ba mo to lon to mi zokan sa ko pa ba me ziwo don dar so ko sa de ya alkama be ya ba be sokro we yamba yitla ayam askin ya sokro yamba yitla ya na mata balo yiya ma ite ro biya yiya ton nan le kabla woto yi voilà balo ya ko mwen passif songo ful do ta ro biya ta o de ro to zibe mbor mwen ab se wala bela yi mwen ma na fa se garson wassalamu alaikum warahmatullah